Good evening guys. Magmukbang mi guys. Mao ni mga kapobre guys. Oh. Tanawa among sudan guys. Naa guys oh. Naay buwad, naay ginamos, naay bangus, naay danggit. Ana guys oh. Napay turon guys. Alam mo, nasa kuan mi guys. Nami sa farm ng nihapon guys. Naami diri karon tanan sa farm. Kay naghapunan kami. Mao na nga naami diri karon sa farm. Nagmukbang na ta guys. Muna among pagkaon guys. Pinobre lang gud ta guys. Mura man atong kaya guys maabot guys. Guys, kain tayo guys. Mo na among kinabuhi diri asa probinsya guys. Once nga magkatapok-tapok mi. Ilado na talaga. Mukbang na gud na guys. Ayan o. Nami sa tree house guys. Karon ari mi diri na ni hapon. Mga unta ninyo guys. Muna amo ang pagkaon guys. Pinobre ra gyud ni guys pero kompleto na ay buwad, na ay ginamos, na ay bangus, na ay turon. Muna guys. Oh. Di ba guys? Happy family lang guys. Bahala ka guys no. Awa lang. Amo ang place guys. Nami karon sa tree house, ilalim, under the tree house guys. Ayan. Ari may diri na ngaon guys, oh. Iabot ng ginamos. Oh, naay ginamos guys. Turon, bangus, napoy may sinabaw. Oh, tapoy bata, naay buwad, kompleto. Kompleto gyud mi ari guys na di ba masaya kahit pobre lang ta guys ba. At least may time na sama-sama. Masaya ayan oh. Mana guys. Ayan na guys. Ayan. So, ayan yung punuan oh. So guys, ayan. Maura to guys, mga unata. Samahan nyo na si Inday Beauty guys na manihapon ta diri asa farm namin sa ilawom sa tree house guys. Mo na ilawom na taas ay. Na may taas nga mo ang tree house guys to Namin diri sa ilawom para mag-dinner. Sama-sama tayo. Yun lang. Bye!